مناوا میں ٹریفک وارڈن کا معصور رکشہ ڈرائیور پر تشدد کا معاملہ۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید کا نوٹس وارڈن کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو معاملے کی انکوائری کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ سی ٹی او کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی کسی شہری کے تضحیک برداشت نہیں کی جائے گی۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا۔ ٹریفک وارڈن کی رکشے والے پر تشدد کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے ہے، جس کے بعد جو ہے وہ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر محمد اطہر وحید نے اس پر نوٹس لیا اور ٹریفک وارڈن کو جو ہے وہ معطل کر دیا۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو معاملے کی مکمل طور پر انکوائری کا حکم دیا ہے کہ اس معاملے کی مکمل طور پر چھان بین کی جائے، انکوائری کر کے رپورٹ جو ہے وہ سی ٹی او آفس میں بھجوائی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ ٹریفک وارڈن نے جو معذور رکشے والا ہے اس پر کیوں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا، اس کی وجوہات جو ہے وہ کیا ہیں۔ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں جو ہے وہ ٹریفک وارڈن نے رکشہ ڈرائیور کو جو ہے وہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، تھپڑوں کی جو ہے وہ برسات کی، جب جو ہے وہ رکشہ ڈرائیور نے یہ بھی بتایا کہ میں معذور ہوں، جو ہے روزگار کما رہا ہوں اپنے بچوں کا، اس پر جو ہے وہ ٹریفک وارڈن پھر بھی جو ہے اس کو غصہ کم نہیں ہوا، اس کے باوجود جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ ساتھی وارڈن جو ہے وہ بھی رکشے والے کو جو ہے وہ بات کرتا رہا، لیکن اپنے ساتھی ٹریفک وارڈن کو نہیں سمجھایا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے پر جو اب یہ ویڈیو سامنے آئی، اس پر سی ٹی او لاہور اطہر وحید نے جو ہے وہ نوٹس دیا اور فوری طور پر یہ احکامات جو ہے وہ دیے کہ جو ہے وہ اس کو معطل کیا اور اس کے بعد انکوائری کا حکم دے دیا۔ اس والے سے سی ٹی او لاہور کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، کسی صورت میں بھی کسی شہری کی تضحیک برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کالی بھیڑیں جو کہ شہریوں پر تشدد کرتی ہیں اور تشدد کرتے ہیں، ٹریفک وارڈن کا کہنا ہے کہ ان کی جو ہے وہ محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے، سخت محکمانہ کارروائی ان کے خلاف عمل میں لائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ مدثر۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رسا کی ڈی سی آفس میں کھلی کچہری۔ سید موسیٰ رسا کی سائلین کے مسائل سننے کے بعد متعلقہ حکام کو مسائل حل کرنے کی ہدایات۔ کھلی کچہری میں ریکارڈ کی درستگی اور مسائل سمیت دیگر مسائل بارے شکایات سنی گئی ہیں، تو آپ کو بتا رہے ہیں ڈی سی لاہور سید موسیٰ رسا کی ڈی سی آفس میں کھلی کچہری۔ سید موسیٰ رسا کی سائلین کے مسائل سننے کے بعد متعلقہ حکام کو مسائل حل کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ کھلی کچہری میں ریکارڈ کی درستگی، ڈومیسائل سمیت دیگر مسائل بارے شکایات سنی گئی ہیں۔ سید موسیٰ رسا کی سائلین کے مسائل سننے کے بعد متعلقہ حکام کو مسائل حل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب کے 122 کانسٹیبلز کی ہیڈ کانسٹیبلز کے عہدے پر ترقی۔ قربان لائنز لاہور میں پروموٹ ہونے والے ہیڈ کانسٹیبلز کو رینک لگانے کی تقریب۔ ایس ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن کیپٹن محمد علی ضیاء نے اہلکاروں کو رینک لگائے ہیں۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا۔ مدثر اگر سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب پولیس میں افسران اور اہلکاروں کو ترقیوں کا جو سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب کے 122 کانسٹیبل کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دی گئی۔ قربان لائن لاہور میں ترقی پانے والے ہیڈ کانسٹیبل کو رینک لگانے کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی۔ ایس ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب کیپٹن محمد علی ضیاء نے ترقی پانے والے اہلکاروں کو رینک لگائے۔ ترقی پانے والے اہلکار اور ان کے اہل خانہ بھی جو ہے وہ تقریب میں موجود تھے۔ حاجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ٹیلی کمیونیکیشن کے ترقی پانے والے ہیڈ کانسٹیبل اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی۔ اس والے سے حاجی پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ میرٹ، سینیرٹی اور شفافیت کی بنیاد پر تمام فیلڈ فارمیشن میں ترقیوں کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ پنجاب پولیس کے تمام یونٹس کا سروس اسٹرکچر پروموشن کا ایڈوانس شیڈول جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ قابل اور محنتی پولیس اہلکاروں کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ علی ضیاء کا مزید کہنا ہے کہ میرٹ اور سینیرٹی کے مطابق محکمہ ترقیاں ہر افسر کا بنیادی حق ہے، جو آئندہ بھی جاری رہے گا اور مزید افسران کو متعدد افسران کو اگلے عہدے پر ترقیاں دی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ مدثر۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رسا کا شیرشاہ کالونی ماڈل بازار کا دورہ۔ ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت سٹالز میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کو رمضان سہولت سٹالز پر اشیاء ضروریہ کے معیار کو بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سید موسیٰ رسا کی اشیاء ضروریہ کی سبسڈائز قیمتوں پر فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ڈی سی لاہور سید موسیٰ رسا کا شیرشاہ کالونی ماڈل بازار کا دورہ۔
मॉडल बाजार में कायम रमज़ान सहूलत स्टॉल्स में अशिया ज़रूरिया की फराहमी और कीमतों का जायज़ा लिया। इंतज़ामिया को रमज़ान सहूलत स्टॉल्स पर अशिया ज़रूरिया के मयार को बेहतर बनाने की हिदायत की गई हैं। सैयद मूसा रज़ा की अशिया ज़रूरिया की सब्सिडाइज़ कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई हैं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा का शेर शाह कॉलोनी मॉडल बाज़ार का दौरा। मॉडल बाज़ार में कायम रमज़ान सहूलत स्टॉल्स में अशिया ज़रूरिया की फराहमी और कीमतों का जायज़ा लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सीनियर मेंबर PND बोर्ड पंजाब एहसान भुट्टा के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के दौरे। एहसान भुट्टा ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, ग्रीन बिल्डिंग और लाहौर तरक्याती मंसूबे का तफसीली जायज़ा लिया है। एहसान भुट्टा की तमाम तरक्याती मंसूबों की तकमील को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इस मौका पर एहसान भुट्टा का कहना था कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता पहला मुकम्मल सरकारी अस्पताल होगा। सीनियर मेंबर PND बोर्ड पंजाब एहसान भुट्टा के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के दौरे। एहसान भुट्टा ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, ग्रीन बिल्डिंग और लाहौर तरक्याती मंसूबे का तफसीली जायज़ा लिया है। एहसान भुट्टा की तमाम तरक्याती मंसूबों की तकमील को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइएगा। लेकिन नौशाद सीनियर मेंबर अमल दरामद PND बोर्ड पंजाब एहसान भुट्टा का तरक्याती स्कीमों के दौरे किए गए। एहसान भुट्टा ने 3 बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया। एहसान भुट्टा ने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, लाहौर तरक्याती मनसूबे, ग्रीन बिल्डिंग मनसूबे का भी विजिट किया और तरक्याती मनसूबों में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल समेत प्रोजेक्ट का रफ्तार का भी जायजा लिया। मनसूबों पर काम करने वाली लेबर को हिफाजती लिबास, हेलमेट न पहनने पर एहसान भुट्टा मुतल्लिका जिम्मेदारों पर बरहम हुए। एहसान भुट्टा ने कहा कि लेबर को हिफाजती लिबास और हेलमेट वगैरह पहनना चाहिए और खुदाई की गई जमीन पर शक्ल का बीमा होना चाहिए। एहसान भुट्टा ने सीवरेज और टफ टाइल्स के लिए वासा को हुक्म दिया कि जहां पाइप बिछाई गई है वहां बैक सीलिंग मुकम्मल करे और पार्क ब्लॉक गली में टफ टाइल का काम 10 दिन में मुकम्मल किया जाए। एहसान भुट्टा ने कहा कि मनसूबों में तखलीक की सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। मनसूबों में काम की रफ्तार और दिन की डेडलाइन से मुतल्लिक भी मामला पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीनियर मेंबर इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब एहसान भुट्टा ने कहा कि नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सरकारी कैंसर हॉस्पिटल होगा, जिसकी तमीर हुकूमत पंजाब के जेर तमाम जारी है। उन्होंने कहा कि पहले मरले में 150 बिस्तर पर मुश्किल होगा, जिसमें 100 बिस्तर बालिग मरीजों और 50 बिस्तर बच्चों के लिए मुफ्त किए गए हैं और ये मनसूबा तारीख का सबसे अहम और बेहतरीन मनसूबा जो है वो करार दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हसन। पढ़ें और आपको बताएं, रमज़ानुल मुबारक के लिए वासा ने भी प्लान बना लिया। रोज़ेदारों की सहूलत के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर 24 घंटे फाल रहेगा। MD वासा गुफरान अहमद कहते हैं कि सहर व अफ्तार के औकात में पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तकनीकी खराबी आने पर वाटर बाउसर भी स्टैंड बाय रखे गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने को है और रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर सहर और अफ्तार के औकात में पानी की जो डिमांड है उसको वो बढ़ जाती है और इसी तनाजुर में रोज़ेदारों की सहूलत के लिए जो मसाजिद हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर सीवरेज ओवरफ्लो रोकने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं और पानी की सप्लाई को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा, कितने दुरानिया में पानी लाहौर के बासियों को फराहम किया जाएगा। MD वासा गुफरान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। रमज़ानुल मुबारक में सहर और अफ्तार के औकात में ख़ास तौर पर पानी की फराहमी के क्या औकात कारबूजा किए गए हैं और दूसरी चीज़ रोज़ेदारों की सहूलत के लिए पूरी दुनिया में इक़दाम किए जाते हैं, तो वासा की तरफ से सीवरेज ओवरफ्लो के वाक़यात को रोकने के लिए क्या आपकी हिकमत अमली होगी? CM पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक हमने एक डिटेल्ड SOP इशू की है वासा ने, जिसमें सुबह सहरी के वक्त 3 बजे हमारे ट्यूबवेल्स ऑपरेट होंगे और 5:15 तक ऑपरेट होंगे। फिर उसके बाद ऑफिस टाइमिंग्स के टाइम हैं 8 से 10, फिर दोपहर को, ताकि अफ्तारी की तैयारी कर सकें, पका खाना जो से अफ्तारी का सामान तैयार करना है, और अफ्तारी के वक्त 5 से ऑनवर्ड जो है 8:30 बजे तक तरावी नमाज तक ट्यूबवेल ऑपरेट होंगे। पानी की सप्लाई इंश्योर होगी और इसी तरह सीवरेज के जो मसाइल हैं उनको मसाजिद हैं उन तरावीज़ वगैरह को उनके डिसल्टिंग हमने कर ली, अरेंजमेंट्स कंप्लीट हैं। इवन बारिशों में भी आपने देखा कल भी बारिश हुई, परसों भी हुई है, तो किसी किस्म का कहीं भी कोई इशू नहीं था। तो वो सारी तैयारी मुकम्मल है वासा की और SOP भी इशू हुआ CM साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और इंशाल्लाह वासा उसमें हर तरह की
सहूलत देने के लिए तैयार है और करेंगे। ट्यूबल मशीनरी है, ब्रेक डाउन की कंप्लेंट्स होती हैं और आ भी रही। एक तो फौरी हमारी स्पेशल ब्रेक डाउन कम हमने आउटसोर्सिंग की हुई है सारी की सारी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्पेशल उसकी टीम्स कंस्टिट्यूट की हैं ताकि फौरी ब्रेक डाउन की कंप्लेंट अटेंड हो। अगर कोई लेंथी भी हुई तो हमारे पास 26 वाटर पाउजर्स हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है, फौरी हम वहाँ पे पानी सप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एमडी वासा। गुफरान अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी। ये रमज़ान मुबारक के हवाले से कम्प्रीहेंसिव जो प्लान है उस हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि 4 दुरानिया में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा, डिसिल्टिंग की जाएगी जहाँ पर भी ये नालियाँ मौजूद हैं ताकि सीवर ओवरफ्लो ना हो, और अगर किसी जगह पर कोई ब्रेक डाउन आ जाता है तो उससे फिलफोर निपटने के लिए ताकि रोज़ेदारों की जो सहूलत है वो बरकरार रहे, तो वाटर बाउज़र भी मौजूद हैं ताकि किसी भी इलाके में पानी की किल्लत पैदा ना हो। तो ये वासा की तरफ से बाकायदा जो SOPs हैं वो मुतलका डायरेक्टर्स को जारी भी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा मोहसिन नकवी के लिए एक और एजाज़। मोहसिन नकवी रवां माह एशियन क्रिकेट कौंसिल की सदारत संभालेंगे। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट कौंसिल का इजलास ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद दुबई में शेड्यूल है। इजलास में भारत की मेज़बानी में होने वाले एशिया कप के मकामात का फैसला होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइएगा। बिल्कुल, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के लिए एक और एजाज़ है। उन्होंने इस रवां माह जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत भी संभालनी है। ज़राए का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद दुबई में शेड्यूल किया जा रहा है। इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही अबूरी तौर पर श्रीलंका बोर्ड के सदर शिमी सिल्वा के पास है। ACC के जनरल काउंसिल का इजलास अब सदारत PCB को मिल जाएगी। इस वाले से मोहसिन नकवी अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे जब के इजलास में रवां बरस भारत की मेज़बानी में होने वाले एशिया कप के मकामात का फैसला भी किया जाएगा। ये इवेंट दुबई और श्रीलंका में करवाने की तजावीज़ आ चुकी हैं। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया।